गुड इवनिंग माझे गोंयकार वोटर जावं तुमची खंयचेय पार्टींतले जाल्ले जाल्यार हो व्हिडिओ घोडेक लांब जावंक हा, एक 20 मिनटां वयर वचोंक हा. उपकार करून मागता म्हाजे फेसबुकार पळय कोण हा आनी म्हाजे फॉलोवर पळय कोण हा आनी मिडिया खंयची मिडिया कोणाक इकते घेवंक ना पळय ते आनी खंयचेय पार्टींतले जायत चड करून इंडियन अलायन्स इफ यू कॅन मेक द सेम व्हिडिओ विथ सबटायटल्स इन इंग्लीश कित्याक हांव कोंकणीन उलयतलों. आतां आयका रे बाबा, तुमकां खबर आसतली ह्या गव्हर्मेंट कसलो हॉरेबल आनी टॅरेबल जाला पळय तो. पेट्रोलाचें सोड, गॅसीचें सोड, फूड आयटम्स सोड, सगळें दोबरात जालां. अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट्स, नाक काडलेले प्रोजेक्ट आमचे तकलेर मारल्या आनी येयल्लो दीस आमी प्रोटेस्ट करीत हा. वोट मारला कोणेन आमी न्हू, आमचे ते आयकोना. मागीर आमकां कोर्टान वयचें पडटा आनी देव पावलो आमकां कित्याक ते कोर्टाचे पळय हायकोर्टाचे जूज हा ते अजुनूय सारके हा. आमचें उदक तेणीन इकलां, कोळसा तो धुल्ल्यान आनीक कितके जाण मरतले ते आमकां खबर ना. आमचे सगळीं भुरगीं डिग्री घेवन कुसतात घरा कडेन, जॉब ना तांकां. ड्रग्स म्हणटा ते फूल पावर चालू हा, कॉलेजींनी इस्कॉलांनी पासून पावलां आनी बोगर रातचे थोड्या गांवांनी म्युजीक वाजोवन लोकांचो कान फोडून आमकां जॅम पासून काडूंक दिना. चेडयो बोंवत आहा, इस्पा म्हणून कितें केलां तितून आनी डान्स बारांनी चालूच आहा. एकलो स्वामी येयलोलो कालांगूट, तो थायलंड म्हणून सजमलो ही. मिनिस्टर हिटलर जाल्या, सांपडले की ना चोदता ते. वयल्यान मरे धमकी दिता आनी काय सोंता मरे लोकांक ते. एकलो कापतलो म्हणटा आनी एकलो गोत दामतलो म्हणटा. बायलो आनी धाकटी भुरगीं रेप जायत हा एवरी 15 days. आहात काणी. सिद्धी नायकाक कोणेन मारले रे आनी रेप केलें ती अजुनूय खबर ना ह्या सरकाराक. येयलेली वस्त हा ती अदानीक आनी अंबानीक इकलेली हा आनी कोण पळय इकिना तेजेर घाल्ल्यो ईडी, आयडी, CBI आनी कसले डिपार्टमेंट हा ते तेंचेच जाल्या. तेंचेर रेड घाल्ली आनी काडलें तेंचें. हें तुमचेंय जातलें गोंयकारांनो. बायलांक गँग रेप केलेली हा, तेंच्या भुरग्यांक पांयांक धरून ती तोकल्यो मारून मेनू भायर काडलेलो हा आनी मागीर ते रेपिस्टांक हे आर घालता मरे. कॅन यू बिलीव दीस गोंयकारांनो, सोत मनशाक. पब्लीक सेक्टर पळय कंपनी घोडून धरलेल्यो काँग्रेसान त्यो सगल्यो इकल्यो. तेल म्हणना काय, रेल म्हणना काय, एअरपोर्ट म्हणना काय, सगळें काडून एकल्याच मनशाक दिलां. सगळे रूल बॅन करून. बँकींतले कितके हजाराचे क्रोड पळय गेल्ल्या ते वद्दे पावल्या आनी वद्द्यांचो ही लोन माफी केला. शेतकारांक कांय ना, नुस्तेकारांक कांय ना. 10,000, 20,000 crores घेशी सुटलो हितून. शेतकार पळय हा तो जीव दीत हा आनी कोण पळय प्रोटेस्ट करता तांकां मारीत आहा दिल्ली. आर्मी मरत आहा बॉर्डरीचेर आनी तेंच्यो बायलो मणिपूर पुलिसी फुडल्यान रेप जाता आनी हांकां कांय खबर नाही. मागीर कोविडाच्या टायमार कितकोच लोक मेलो, कितके हजारभर मिलियनभर लोक घरा चलोवन वयतलो घरा मारोया म्हणून. अरे येदी व्हडली मिलिटरी आसतना हांकां मरे ट्रक भायर काडून हांकां घरा पासून पावोंक ना.
आनीक लोक मेले हॉस्पिटलान ऑक्सिजन नासलें म्हणून. गोंयान 2 लाखाचो पळय व्हेंटिलेटर मेवतालो तो 8 लाखांक ही बील केले आनी तोय गरिबांक मेळोंक ना. मागीर लोकांनी वॅक्सीन म्हणटा पळय तें गेल्लें. आनी मागीर कळलां की ती कंपनीन वॅक्सीन दिवपाक सप्लाय करपाक सरकाराक तेणीन ही 50 करोड दिलेले. आनी आतां आनीक खबर कळल्या ते वॅक्सिनां सारकें ना आनी लोक हार्ट अटॅक जावन भुरगे लोक मरतात म्हणून. पळय रे सरकारा हें सगळें आमी सोंसलें, पूण सगळ्यान मरे पाड पडलेली वस्त पळय तुमी गोंया हाडून सोडली न्हू, कम्युनल वायलन्स. धर्मांक आनी धर्मांक तुमी उजो घाल्लो. इगोज्यो मोडल्यो. पुरीस मोडले. सांकले कितें जालां तें पळयलां तुमी. इल्लीगल स्टॅच्यू घालून सीएमान कांयच करूंक ना. तेच्या भायर तो सांगूंक लागलो आपूण म्हणूंक लागलो टॅम्पल बांदतलो पुर्तुगेजींनी मोडल्या पळय तें. आनी आमी रोडार मरत हा बुराक पडल्या म्हणून आनी स्पीड ब्रेकर पेंट जावंक ना म्हणून त्या हांव कोत्तालो आनी आनी एकलो निलेश गोलतेकार कालांगूट. बरी तासले बुराक आनी पेंट मारीत आसलें. आनी आमी इतके उलयता म्हणून आनी प्रोटेस्ट करता म्हणून मागीर मरे केसी फेक केसीस आमचेर घालप, एक्टिविस्टाचेर घालप आनी प्रोटेस्ट करता तेंचेर घालप. आतां एक गांव आहा बोमा म्हणून, तिसोर ही हायवे लोकांच्या दारांतल्यान न्हू कुजनांतल्यान ही आनी तेंचे देवळूय मोडून ही ते बांदूंक सोदतात. कोहेंच ते आयकोंक सोदिना. आख्खो गांव उठलेलो आहा. त्या आख्ख्या गांवचेर ही केसी घाल्ल्या. बाबा तुमी मारा, बीजेपीकूच मारा. मागीर कन्वर्जन फूल स्केल जावन शेत आनी वॉटर फॉरेस्ट एरिया पासून म्हाका दिसता हे हांग पावतले. आमकां पयलीं लायट आनी उदक ना. आनी ह्या गांठयांक खुंयचोले हाडून दितले ते आमकां कांय खबर ना. लायनमॅन मरत हा, एक एकलो पडत हा पोला वयलो. आनी म्हाका तेंच्या भुरग्यांक पयशे एकठांय करचे पडटा. तांकां वयर सकला रडयता ते कितें कॉम्पेन्सेशन कितें मेळता म्हणसर. आतां कोणाक आमी वोट मारचो इलेक्शनाक. हांवें आतां तुमकां सरकाराची कर्मां सांगलीं बीजेपीची. आतां काँग्रेस आहा आनी आरजी आहा. आयका रे सगळे पयले बीजेपी वोटर. तुमकां सिलिंडर, गॅस, पेट्रोल, भाजी सोय मेवता ना मरे. फाल्यां तुमचे चेडूं तर रेप जालें सिद्धीनायका भाशेन तुमकां न्याय मेवतलो ना मरे. तुमकां कितें तुमकां रिलिजियस टेन्शन जायें ओ तुमकां तुमच्या भुरग्यांक डिग्री काडलेल्या भुरग्यांक काम जायें आनी सुशेग जावो. चिंता रे बाबा. ह्या सरकारान पळय आमच्या सगल्यांचें तुमचें पाड घातलेलें आहा. आतां भंडारी समाज म्हणून आहा आनी ही एसटी समाज, एसटी आनी कितें कितें समाजी आहा. आयक रे बाबा, ह्या सरकारान दावो सांग तुमकां कांयच करूंक ना. आनी तुमचे लिडर तर सांगता तांकां वोट मारा. तुमीन आपणीन एक एकल्या मनशान चिंतपाचें. आनी तुमचो एस्ताद खंय कितें करून दवरला तें तुमी पळया. 4-5 लिडरांक दवरल्या आनी ते तुमकां सांगता म्हणून तुमी मारिनाकात तांकां. एकलो तो कोण एसटी रामा काणकोण बो वेली मारीत आहा तेच्यो तर बो आयकोया रे. सरकार मरे खंयच्याच तुमच्या समाजाक
ना सरकार जाला भिंगटांकाराचो दिल्ली समाज जाला रे आ दोरोमूय लागना भिंगटांकार दिल्ली समाज जाला पयशे घे कितेंय कर गोंया येवन आतां भाई पर्रीकाराचे खूब जाण मनीस आहा तुमचेशीनूय मागता भाईन आमकां सगल्यांक बरो रावलो शॉर्ट पॅन्ट घालून मरे हो भोंवतालो काम चॅक करपाक व्हरलो मरे सीएम केन्नाच आमकां गोंयान आनी मेवचो ना पूण भाईच्या मनशांक कितें म्हणटा जाणा मरे तुमी पळयलां कितें जालां पळय तें बीजेपी इज नॉट बीजेपी एनीमोर इट इज फूल ऑफ काँग्रेसांतले चोर सगळे बीजेपीन गेल्या तुमच्या कार्यकर्त्यांक काडल्यान कुशीक दवरल्या द आयडियलिस्ट people who are working for this party cannot be seen anymore. उपकार मागता तुमचेशीन starting with Utpal Parrikar and all Parrikar's men उपकार करून तुम्ही हे फावटीक मरे काँग्रेसाक वोट मारा ही 5 वर्सां पळय तुमकां मेवतेली न्हू restructure the party get rid of all the shit that has accumulated in the party दोगाणांनी मरे दिल्ली हायजॅक केल्या पार्टी वाजपेयीचे थिंकींग काडलां धोब्यान घालना तुमकांय वगत येयलोलो आहा तुमचे पार्टी एक सारकी उबी करपाक काँग्रेसाक वोट मारपाक आतां आरजी सपोर्टर चडशे मरे भुरगे यंग सारके फ्रस्ट्रेटेड जाल्या आनी रायटली सो कित्याक काम ना धंद्याकय कांय आदार ना रेंट कार टॅक्सी कोणेन खंय गाडो घाल्ला कोण भाजी विकता तुमकांय एटॅक केला सरकारान तुमी मरे आजची सपोर्टर पळय पळयल्या न्हय आर द हार्डस्ट वर्किंग सपोर्टर्स आनी तुमच्या बॉल्सांतले पयशे तुमी मोडल्या पूण तुमकां खबर ना की तुमचे लिडर बीजेपी बारी बसल्या 100 फावटी सगळे पळय कोण आसले गोंयचे झोगणी केलेले त्यो पार्टी एकामेकाक मुठी पासून मारलेले मनीस सगळे एकठांय एका स्टेजीर येयले हे सरकाराक भायर उडोवपाक पूण तरी आसतना तुमचो लिडर आपुणूच जिखता ही आतां 99% पळय आहा सपोर्टर रे तुमकां ही कांय खबर ना गठबंधन पळय केला बीजेपी बारी तुमच्या लिडरांनी आनीकूय तुमकां सोजमोन येयना हें पार्लमेंट इलेक्शन दिल्ली रे वचपाचें एसेंब्ली न्हू पणजे आनी पार्लमेंटान वचोन कांयचें कांय कितेंय उलोवंक जायना रे थंय तें सोडून घाल मागीर तुका नेटूय जाव तुजे पार्टयेचो यू नीड अबाउट 100 सीट्स टू इवन ओपन युअर माउथ तुमी 2 सिटां घेवन कितें करतले रे येयले पासून जाल्यार आतां तुमी शुअरली जाणा तुमी जिखना म्हणून बोथ सीट्स यॉल विल बी नंबर 3 तरी आसतना बसोंक सोदता म्हणजे शुअर शॉट बीजेपी पत्तो येयलो आनी हें चड करून आतां खूब जाण लंडनचे फायनान्सर आनी सपोर्टर तुमकां सोडून गेल्या येयलोलो तुमकां बी टीम म्हणटा कोण चोर म्हणटा कोण हें म्हणटा बरें आहा पॉलिटिक्सान सगल्यांक गाय सावता पूण आजून पासून एकलो कॅन्डिडेट सांगता 22 लाख म्हणटा मोडले बेंटो सिल्वा तेच्या टायमलायनाचेर आहा 22 लाख म्हणटा मोडले बायल म्हणजे सारकी बेजार जाल्या म्हणटा आनी हेणीन पळय 7 करोड म्हणटा लंडनकाराचे गेल्लेले तितूंतलो एकूय रुपया ही ताका मेळोंक ना तो हे खूब जाण सपोर्टर डाय हार्ड सपोर्टर पयशे एकठांय करून पळय धाडलेले
ते कांय तुमी वांटून दिवंक ना कोणाक आं मागीर तुमी पळय नंबर 3 आसतले न्हू दोनी सिटांनी आं BJP जिखलो तुमचे लिडर मरे हॅपी आसतले आं आनी तुमी मरे वाजेतले पळय आं आनी बाय द टायम you come to know that your leader was with the BJP इकडे इलेक्शन जावन वयतले आनी BJP आमकां तुमकांय हावयतले लंडनकार बरे आहा रे आपणाची पोर्चुगेज पासपोर्ट घेवन तांकां जेवण हाण मेवता काम नाल्यार पयशे मेवता तेंचे हेल्थ कॅर सगळें सारकें आहा जाग्यार तुमचे मरे तुमीन पळोवंक जाय आनी ते लंडनकारांक गोंयचे पॉलिटिक्स कितें तें सोजमोना हांगासर तो सगळो लोक तर एकठांय सगळ्यो पार्ट्यो लोक दुस्मान एकठांय जाल्लेले आहा जाल्यार हांकां आजुनूय गिन्यान येयना आनी त्या दुसरे फावटी हें तर हें वोट स्प्लिटींग जायत गोंयचो लोक मरे तुमकां हान तोंचतले आतां उपकार करून मागता हें म्हणलां म्हणून तुमकां तुमी सारके फेमस जाल्या फेक आयडी घेवन एक्टिविस्टांक सगल्यांक ट्रोल करपाक गाय घालतले खूब जाण घाला रे म्हाका घाला रे आय डोंट मायंड आय ऑल्सो गिव समटायम्स एंटनी डिसिल्वाक मरे गायम घाली नाकात ओके रिमेंबर दॅट एंटनी डिसिल्वा उजल्लो तो नॉक हांव शिशेणी मिसता दॅट पोर्शन आतां काँग्रेस वोटर हांव जाणा तुमी सारके वाजेलेले आहा थोडे तुमी आर्जीक मारूंक सोदता हे इलेक्ट जावन थीं वचोन बसता BJPचेर म्हणून आयका रे हें पार्लमेंट इलेक्शन आनी हांकां तो तिसरो टर्म मेवलो जाल्यार ohले लॉ पळय काडून दवरल्या न्हू तुजे उकोल तुकान भितर घाल तुजें बाटूय आहा ohले लॉ मांडून दवरलेले आहा जाणा तुमी वाजेल्या म्हणून मेक शुअर यू टर्न अप फॉर वोटींग कोणाचें मरे आयकोनाका आनी आर्जीक म्हणून ते मारिनाकात तांकां आर्जीक मारूंक सोदता डायरेक्ट BJPकूच मारल्यार जाता आतां थोडे खूब जाण शिमरे पळय MLA आहा काँग्रेसाचे निवडून येयलेले ते बोत आहा लोकांक सांगपाक BJPक मार म्हणून तेंचें तुमी आयकोनाकात तेणीन तुमकां आनी आमकां सगल्यांक कॅट केला रे काँग्रेसाचेर निवडून येवन तेणीन BJPन जाम मारला कोडली गॅरंटी म्हणून घेता रे तुमी तेंची ते बरे आहा रे ते जोडटले आनी कितें गोंयां इकून काडटले तुमी आनीक फोंडान पडटले कोणूच पळय ते 7 जाण पळय तिकडें गेल्यात तेंचे कोणूच मरे आयकोनाकात कितकोय साबो लायलो जाल्यार तुमकां आतां कॅन्डिडेट श्रीपद भाऊ नॉर्थ गोवा BJP मुनीस बरो पूण 20-25 वर्सां एक तेणेन गोंयची जाप पार्लमेंटाक काडूंक ना आतां तो कितें एकूच जोरयता तें कितें आयुश हॉस्पिटल म्हणून आनी तेंय रेडी जाल्यार नोको आनी आमकां कितकीं कामां मेवल्या ती हांव नोको खूब जाण रोडो आसा BJPचेच म्हणटा कांयच तोंड दाखोवंक ना कांयच म्हणटा उलोवंकूय ना नेक्स्ट मागीर बाय देंपो हजारांनी कोट्यांनी पयशे आसतना हे गोरिबाचे हाल केहे सोजमोंक येतले हेका सांगात रे बाबा तुमी आतां खूब लोक म्हणटा ती तर जिखत ना जिखल्यारय पॉसिबिलिटी आहा अदानीशीनही तेंचो संबंद जातलो आनी आनीक कोस हाडून तुमी सगळे वचपाचे आहा वयर मागीर म्हणोंक लागले कोण
तेणेन ही खूब सोशल वर्क केला, पूण भोव थोड्या लोकांनी तेजो फोटो पासून पळयलोलो आहा. घोडेक सोशल काम केलां आसतलें हाय सोसायटी. आयका रे सगळे कॅन्डिडेट एक मात सांगता, फाल्यां तर ब्युटी कॉन्टेस्ट जाली न्हू, हँड्स डावन ती जिखता आनी तुमी कोणूच कांय म्हणचें ना. सारकी ब्युटिफूल आहा ती. एकूच मातशें प्रॉब्लेम जावंक आहा, ते कॉम्पिटिशनाक पळय क्वेश्चन आन्सर्स आसता न्हू, भिवपाची गरज ना. CM प्रमोद सावंत आनी माविन गुदिनो ते आन्सर मरे रिप्लाय ते दितले. मागीर येयलो मनोज परब, उजो 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 पोगो तो जालो गोबर. येयलेल्या एक्टिविस्टांक तो सोकला घालूंक लागलो आनी ऑपोजिशन लिडरांक. पूण जेन्ना ते ऑपोजिशन लिडर BJPन गेले तेन्ना तो उगी रावलो. गोंयच्या प्रोटेस्टाक सगळो लोक एकठांय आसतना तो येवंक ना आमच्या बारी. मुद्दम मरे त्याच दिसा आनी खंय मिटींग करून डायवर्शन, ताका नांव दवरपाचें डायवर्टर म्हणून, टॅक्सी ड्रायव्हरांचें तेंच केलां आनी खूब आनी विशय. येयल्लो हेका प्रोटेस्टाक खंयसरूच व्हरोन लोकांक कन्फ्यूज केलें. आतां खूब जाण फायनान्सर आनी कॅन्डिडेट रडटा की तेणी तांकां ही कांय पयशे दिवंक ना. डोनेशन लंडनकाराचे 7 करोड येयलेले पळय ते. मागीर तो कोण BJP एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र CMाचो PA आशिल्लो कोण चिवटे म्हणून कोण, तेणीन ही 25 लाख असेंब्ली इलेक्शन आदीं दिलेले वोट स्प्लीट करपाक. कोणेन तो रिसीटूय घातलेलो आहा, आनी ते रिसीट आपणाचो न्हूच म्हणटा. आनी विरेशान कंप्लेन केला, पूण त्या कंप्लेनाचें कांयच जावचें ना. कित्याक सरकार BJP न्हू, तेंचेच मनीस. उजो उजो म्हणत आहा सगळे भुरगे. बाबा उज्यान घालपाक मरे कांय ना. कोरोड पासून मरे BJPन हारलें. कोण कितें रोगत गोंयकाराचें पिवंक म्हणून पार्टी म्हणटा ही RGP, रोगत गोंयकाराचें पिवंक. कोण B टीम, कोण चोर, कोण कितें म्हणटा तांकां. आतां इतके जाण ऑल ऑफ अ सडन more and more people are coming out and shouting and screaming at him. आनी सपोर्टर कितें म्हणटा, थोडे तेजे मनीस आहा तो ही PMूय जावपाचो आहा. म्हाजे हिसपान हें सारकें जावंक शकता. कित्याक PM कॅन बी प्रायम मॅन फॉर वोट स्प्लिटींग. मागीर येयलो रुपट बाबा, 12वी पास केल्या, कितें ITI कितें केल्या. तो पार्लमेंटान कितें उलयतलो इन पार्लमेंट ती म्हाका कांय खबर ना. 2 सिटांनी म्हाका दिसता तो दोनूय तरी तेंचे येयले न्हू. तो तांकां सांगतलो सगल्यांक. आनी आयकलें जाल्यार आयकलें तेणी ना सगल्या पार्ट्यांनी. मनोजाक म्हणटलो PM कर. आतां थोडे दीस आदीं आनी एक व्हिडियो पळयलो, तो आहलो जाल्यार नको, पूण तेजो भाव कोणाक दादागिरी करतालो कोणच्या बायलांशीं आनी ती पुलिसांक आपयताली. आतां घोडेक तो जिखलो जाल्यार तेका घोडेक डिफेन्स मिनिस्ट्री दिवंक आहा. कित्याक जाणां मरे, चायनाशीन आनी पाकिस्तानाशीन दादागिरी करपाक. थोडे दीस आदीं शोले इगोजेन सांतोंतोन शोले इगोजेन वाती पेटयतालो. आयक रे रुपट बाबा, तुका शेणयला आनी तुका गुणायला, कांयच भियेना कांय. सांतांतोन मरे तुका घरा पावयतलो बरे भाशेन. मागीर येयले आमचे भाई कलाप.
सो फावटी तो MLA एक टायम MP युनियन सेंटराचो लॉ मिनिस्टर आसलो आनी पयलो मनीस वुमन्स रिजर्वेशन म्हणजे ओमके सीट बायलांक ते पार्लमेंटान घालपी पयलो खालाप आनी BJP सजमलेले तेणीन केला म्हणून मागीर तांकां कोणें उगडास केलो पार्लमेंटान हें पयलें घातलेलें रमाकांत खालाप म्हणून कालांगूच ताका मेवलो हांव आनी विचारलें फाटीं तेजे बायलेचो इंटरव्यू गेल्लो हांवें सर म्हणलें बायलेचो तिजो इंटरव्यू गेल्लो म्हणलें पळोवंक पावलाय ना म्हणूंक लागलो आय लायक हिज ऑनेस्टी तो बिजी आहा वोटरांचे कितें प्रॉब्लेम जाले ते पळोवपाक बायलेचो इंटरव्यू पळोवपाक ताका टायम ना उपकार करून हो व्हिडियो तेजे बायलेक मातशें तुमी दाखयनाका तीच हांव हांगा म्हाका सोडून तूं वोटरांचें आयकोंक गेलाय आतां तो सगल्या वोटरांशीन कितें मागता जाणा मरे म्हाका म्हणटा तुमचो पोस्को दवरा पोस्को कितें करता सगळें काम पोस्को करता हें तुमची चिंतपाचें नॉर्थ गोवा माय सेमी फायनल कॅप्टन बेरियातो मिलिटरी डिसिप्लीन मॅन एक्टिविस्ट नंबर 1 येयलेले फावटी पळय खंयचो दोंगर कातरतान कितें तोडटान मोडटान गोंयांचें पाड घालता तो सदांच फुडें आसलो आतां मिलिटरी मॅन तो खूब जाग्यांचेर तो आसता तेजे भरपूर फ्रेंड आहा टॉप दोतोर जावं लॉयर जावं इंजिनियर जावं सायंटिस्ट जावं IT मनीस जावं डिप्लोमॅट्स तेय जावं म्हणटत असल्या मनशा बारी भोंवलोय न्हू तुज्यान गांवांक मरे खूब बरें करूंक येता आनी तेका करप्शन म्हणटा तें मात्तूय तेका लायक ना आतां सावथ गोवा एज फार एज सावथ गोवा इज कन्सर्न म्हाका दिसता तो काँग्रेसाचेर रावलेलो आहा पूण म्हाका दिसता आनीक खंयचोच बरो कॅन्डिडेट ना डायरेक्टली सांगता फॉरगेट अबाउट द वोटर्स एंड द वोटींग आनी आमकां म्हणूंक लागलो तो अहे बोबो उवेली मारून जावचें ना आमकां खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीकूच जॉयन जावचें पडटलें आनी सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टी म्हणून ताका काँग्रेसान टिकेट दिली आनी हेच्या उपरांत मागीर तुमी सगळे पळय इंडिपेंडंट कोण बोल्ल्या ते कितें तरी मिलाक जावं नाजाल्यार त्या मिशिनाचो कितें घोडबोड जावं आनी तुमी पासून मरे जिखल्यार जाता चोत्राय रे कुडतोरकार सगळे आनी तो मोठो बाकार तुजेर मरे कोण बोल्लो रेजिनाल म्हाका कांय सजमो ना एंड आय डोंट नो युअर टॅक्टिक्स एंड वॉट यू हॅव अंडर युअर स्लीव BJPक पळय सपोर्ट करूंक गेलाय पळय तो लोकांनी मरे म्हाका फोडलो आनी बलात्कार केलो रे फेसबुकार म्हणून केस जायना आयका रे सगळे कुडतोरकार शेतकार मरे तुमी BJP तर पोते येत न्हू तुमकां मरे जीव दिवपाक कॉमेस करचें पडटलें आनी उरलेले कोण पळय प्रोटेस्टाक वयता न्हू तेंच्या तोंडार मरे टियर गॅस घालतले आनी तेंच्या बोंकार मरे फार मारतले ऑल ऑफ कुडतोरी फार्मर्स यू वील वोट फॉर काँग्रेस तुमकां आनीक चॉयस ना रे ओन्ली चॉयस आतां नुवें टर्मिनेटर भाडकार हांव तुमकां केन्ना सोडपाचो ना 3,500 वयर तर BJPक वोट गेले जाल्यार म्हाका मरे भायरां सुटोंक तुमची पळय कॉन्स्टिट्युएन्सी पळय आसली न्हू
was represented by the biggest Judas Terminator Baka. म्हाका दिसना तो फुडल्या इलेक्शनाक वाचतलो. हांव गेल्यार जाता रे. कित्याक रे कॅट पळय केला न्हू ते रातचो पासून हांव केन्नाय उठ्ठा. हांव तुमचो घात केन्नाच घेवचो ना. आयका रे सगळे पाद्री, उपकार करून मागता हे लास्ट दिसांनी मिसाक शर्मावान पॉलिटिक्स मातूय उलय नाकात. लोकांक घ्या, दिमी घाला आनी रोजार कोरा. ही आमचीच कारमां आमकां सोदूंक येयल्या पळय ती. शेकाराचेर तर दिमी घालशात. सांसवाच्या बिया पासून इतको तो तुमकां बावडता आसत न्हू जाल्यार गोडेक देव मरे मिलाद करूंक हा. आनी दोनी सिटां आमकां पावोंक हा. भटजी उपकार करून मागता तुमी मातशें रोजार कोचें नाल्यार कोण्यान तरी कितें कोचें. शंकर पळजी मातसो एक पुजा कितें करूंक जाय जाल्यार कोर रे त्या परशुरामाच्या देवळान. जद्यान पळय बाण मारून आमकां भुमी दिल्लेली मरे तेणीन मरे ही नश्ट करून आतां पोजोडपणूय कोमेस जालें आनी वयल्यान तेजो स्टॅच्यू घाल्ला खूंय अनापाल ते पोजोडपण पळोवपाक. म्हादेची गुमटी पासून पळय आहली दॅट वॉज द स्ट्रॉ दॅट ब्रोक माय कॅमल बॅक. म्हादेची गुमटी पळय आहली फोर्ट आग्वादा जेलीन ती बंद करून बिंगटांकार सोरो आनी चिकन आनी नाच आनी गाना करूंक लागले रे ती. आजुनी कोत्ता हें दिसता. मातशी वचोन तुमी चवकशी घेवची. आनी वयल्यान मरे रामराज सरकार म्हणटा हे. बिंगटाकाराचे पयशे घेवन गुमट्यो बंद करून रामराज सरकार म्हणटा. हे जाले रावण हे सगळे. मौलाना आनी काजी पळय कोण आहा तुमचेर मरे खूब त्रास केले तुमकां. तुमी पासियन्स काडले म्हणून हांव तुमकां वालोर दितां. प्लीज टेक पेशन्स. तुमी रोजार कोचे. हाथ बदलेगा तुम्हारा हालत. आयक रे तूं महमूद सुलेमान अब्दुल आनी कोण ना तुमकां. सॉरी प्रमोद सावंत CM. तुका खूब चान्स लोकांनी दिलो. तूं एरेगंट जालोय. डे बाय डे यू स्टार्टेड बिकमिंग एरेगंट. युअर मिनिस्टर्स स्टार्टेड बिकमिंग हिटलर्स. काल अकॅडमी 60 लाख क्रोर मोडून तरी पाड तुमी घातली आनी वयल्यान तोंड घेवन उलयता तो गावडे. येयलोलो मिनिस्टर तुमचो. You wouldn't dare to speak and utter a word if Parrikar was here. But it doesn't change anything. He's gone. उगडास धरा रे. सगळे काँग्रेस BJP कोणीय जावं आमी मरे नागडे येता नागडे वयता. हांव नको कितक्या जाणांनी प्लॅन केला जोला लेके जाने का. जोला मरे हांगरूच दवरा. गोंयचें कितें तरी बरें करा रे. यमराजा फुडल्यान रावपाक मरे तो हिशोब घेवच्या आदीं कितें तरी बरें करून दवरा रे. आतां लोकांशीन सगळ्या लोकांशीन मागता this time I am not a BJP काँग्रेस लवर. हांव एकलो नॉर्थाक आनी राजाराव सावथाक. राजाराव ग्रासियस तरी आसतना लोकांचो एकवट पळोवन आमी सारके फाटल्यान रावलेले आहा. आनी बाई खालाप आनी वेरियातो दोगूय डायनॅमीक कॅन्डिडेट आहा. उपकार करून तांकां वोट घालून हो सरकारूच 5-year टर्म दिवया तांकां टू ब्रेक टू रियलायज वॉट दे हॅव डन. देव बरें करूं. शेअर करा सगळे. सॉरी चड लांब जालो.